तो दोस्तों पार्टी ऐड करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऐड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो पार्टी है वो आपके अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर वो सेव है तो वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, या नया यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे